Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hermisha and I would like to talk about AI detector. The video talk about how AI detector actually work and how you can make AI generated writing sound more like something a real person wrote, especially for academic text. It explains that AI detector do not just look at certain words but also pay attention to things like how predictable the text is, how varied the sentences are, the structure, the vocabulary, and how deep the ideas are. Human writing is usually more natural, a bit unpredictable, and has different sentences styles, while AI writing often sounds too perfect, too consistent, and sometimes a bit repetitive. It also mentioned that AI tends to overuse certain linking words like however or therefore, and even though the sentences sound correct, they do not always show deep thinking to make the writing feel more human. The video suggests a few simple things. Instead of sounding too sure about everything, it's better to use softer language like may, might, or it seems. It's also a good idea to add a bit of personal thinking or different viewpoints, not just stage factor. Another important point is to vary your sentence structure so it doesn't feel repetitive. Most importantly, you should really understand the meaning of the text first. And then you write it in your own way instead of just replacing words. The speaker even saw an example where a paragraph that was first detected as 100% AI was changed step by step until it looked more natural. In the end, the main idea is simple. If you truly understand what you are writing and express it in your own style, your writing will sound more human and less like AI. Okay, I think that's all for me. Here I want to interpreter video before. Video tersebut membahas bagaimana sebenarnya AI detector bekerja dan bagaimana cara membuat tulisan dari AI terdengar lebih seperti tulisan manusia. Karena biasanya bahasanya lebih bagus, terutama untuk tugas akademik. Dijelaskan bahwa AI detector tidak hanya melihat kata-kata tertentu, tetapi juga memperhatikan hal-hal seperti beberapa bisa diprediksi suatu teks, variasi dalam kalimat, struktur, kosakata, dan kedalaman ide-idenya. Tulisan manusia biasanya lebih alami, agak tidak terduga, dan memiliki variasi dalam gaya kalimat. Nah, sedangkan tulisan AI sering terasa selalu sempurna, terlalu konsisten, dan kadang sedikit berulang-ulang. Nah, selain itu, AI juga cenderung terlalu sering menggunakan kata penghubung seperti however atau therefore. Dan meskipun kalimatnya terdengar benar, tapi seringkali kurang menunjukkan pemikiran yang mendalam. Nah, di sini juga bisa untuk membuat tulisan yang terasa lebih manusiawi, lebih mudah dimengerti. Video tersebut tadi juga memberikan beberapa alasan sederhana. Misalnya, jangan terdengar terlalu yakin dalam setiap pernyataannya, tetapi gunakan bahasa yang lebih halus seperti mungkin atau terlihat atau bahwa. Nah, selain itu, sebaiknya tambahkan sedikit pemikiran pribadi atau sudut pandang lain. Bukan hanya menyampaikan fakta, variasi dalam struktur kalimat juga sangat penting agar tulisannya tidak terasa monoton. Nah, yang paling penting itu kita harus benar-benar memahami isi teks tersebut terdahulu, lalu menuliskannya kembali dengan gaya kita sendiri, bukan sekadar mengganti beberapa kata. Dalam video itu juga ditunjukkan contoh paragraf yang awalnya terdeteksi 100% sebagai tulisan AI, lalu diubah langkah
demi langkah hingga terdengar lebih alami. Intinya jika kita benar-benar memahami apa yang kita tulis dan menyampaikannya dengan gaya sendiri, maka tulisan kita akan terasa lebih manusiawi dan tidak seperti buatan AI. Nah, I think that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.